जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत पिला माने आज आम बीएड एंट्रांस 2026 आपणकर जो हिस्ट्री आज आम जो सोशियो रिलीजियस मोमेंट अच्छी आम तार आज किसी कंटेंट पार्ट आलोचना करवा जो थे किसी इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ाक आम डिस्कसन करवा यहाँ भिडियो पार्ट 1 देखो प्रथमे आसूची आपणकर ब्रह्म समाज आपणकर फास्ट आसूची ब्रह्म समाज देखु ब्रह्म समाज जो आपणकर अच्छे ये ब्रह्म समाजर जी होचंती फाउंडेड से होचंती राजा रामन राय एवं 1828 मसीह से ब्रह्म सभा एवं परे ता ना हो पिला माने ब्रह्म समाज तो तुम मन रखिल जे ब्रह्म समाज को फाउंडर किए करथिले ना राजा रामन राय करथिले केबे करथिले ना 1828 मसीह करथिले एवं प्रथमे ता ना थिला ब्रह्म सभा एवं परे ता ना हेगला पिला माने ब्रह्म समाज देखंतु नेक्स्ट पॉइंट देखबा कोन देछि देखो ही स्टार्टेड करथिले कोन ना आत्मीय सभा 1815 रे से आत्मीय सभा कोडी करथिले देखो पिला माने ना कलिकता बा कालकाटा रे आत्मीय सभा किए करथिले ना राजा रामन राय करथिले 1815 एटा मध्य पिलाने मन रखिबो आ कोन करथिले ना से क्रिटिसाइज करथिले आपन तमरो कोन ना सती प्रथा एवं आ कोन करथिले ना एडवोकेटेड विंडो रीमैरेज को से एडवोकेटेड करथिले एटा मध्य पिलाने मन रखिबो नेक्स्ट देखो पिला माने जे देखो डेविड हारे who founded the famous Hindu college in Calcutta এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পিলা মানে যে তোমার যে হিন্দু কলেজ অছি সেইটা হিন্দু কলেজକୁ କିଏ କଲିକତାରେ ଅଛି ସେଟାକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତମର ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଇନ୍ କଲକାତାରେ ସେ ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ ତ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ଅଛି ସେଟା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଟା ତମର ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ତମର କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ establish a Vedanta college in a course both in Indian and Western social and physical science were offered देखो वेदांत कॉलेज एस्टाब्लीश करथिले कि से राजा रामन राय करथिले जोतरे कि इंडियन आउ वेस्टर्न सोशल आउ फिजिकल साइंस मध्ये से कोर्स को ऑफर करा जायतिला नेक्स्ट देखो आउ कोन अछि इंपोर्टेंट पॉइंट को देखो एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बारंबार बीएड एंट्रेंस रे एटा पढुची पिला माने जे तांको ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन करथिला ना गोटे टाइटल बा उपाधि प्रदान करथिला जना थिला पिला माने द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसांस एटा ही वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है एटा काहू कहा जाय पिला माने एटा तमरो राजा रामन राय को कहा जाय एटा पिला माने वेरी इंपोर्टेंट बहुत वेरी इंपोर्टेंट पिला माने एटा तमरो मन रखिबो हला तापर नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट देखो एटा मध्य बारंबार परीक्षा पढ़ुची ही रोट 2 बुक्स से दुईटा बही लिखिथिले गोटे तुमर कौन ना प्रिसेप्ट ऑफ जियोस एंड ए गिफ्ट ऑफ मोनोथेटिक्स एटा भेरी मन रखिबो ए दुईटा बही तुमर लिखिथिले कि से ना राजा राम लिखिथिले ही इज आल्सो एडिटेड ए मिरर टू अकबर एवं संवाद कुमुड़ी बेंगली भाषा रे बेंगली रे से कौन करथिले ए दुईटा भेरी इंपोर्टेंट संवाद कुमुड़ी तुम पचार संवाद कुमुड़ी किए रचना करछंती किए एडिटेड करछंती ना राजा रामन राय करछंती मिरर टू अकबर किए करछंती ना राजा रामन राय करछंती एटा पिलाने भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए मोगल एम्परर अकबर शाह द्वितीय हाँ ये कौन करथिले ना तांगर एम्बेसडर थिले जहां को तुमर जो राजा उपाधि देथिले कि से ना तुमर राजा उपाधि तुमर ए प्रश्न बेले पचारे जे राजा उपाधि किए देथिले ना राजा उपाधि तमर मोगल एम्परर अकबर शाह द्वितीय ही कौन करथिले ना राजा रामन राय को जो राजा में लगौचे राजा रामन राय कहीं राजा कहला ना तांको ई मोगल एम्परर अकबर शाह द्वितीय तांको राजा उपाधि बा राजा टाइटलटा देथिले सेति पई तांको हम राजा रामन राय तांको कहा जाय हैला एटा पिलाने मन रखिबो तापर देखो पिला माने जे जेतबले ब्रह्म समाज हिथिला परे लेटर द द्वारिकानाथ टागोर एंड पंडित रामचंद्र विद्याधीश मैनेज फॉर द अराउंड द तार माने एटी पिला मन रखिलो
ଯେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ଲିଡରସିପ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବାଇ ଦ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଆର ସାରାଂଶ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? ନା 1828ରେ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ସଭାକୁ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ କଲିକତାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ କଲେଜ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ସେଟା ମଧ୍ୟ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କରିଥିଲେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିନାନ୍ସ, ଏଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼ିଟେଡ଼ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜା ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏତିକି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟା ତୁମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେଖ, ଏଠି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। আর দেখো এটি হু ফাউন্ডেড ব্রহ্ম সমাজ 1828 কিଏ ପିଲାମାନେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 1814 ମସିହାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆତ୍ମୀୟ ସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କେବେ କରିଥିଲେ? 1828ରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଗେଭ୍ ଏନ୍ଥୁଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଡେଭିଡ୍ ହାରେ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲି, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ କଲକାତା, କିଏ ପିଲାମାନେ? ଡେଭିଡ୍ ହାରେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? କଲକାତାରେ କରିଥିଲେ। ତୁମର ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ହୁ ୱେଆର୍ ଦ ଅଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଣ୍ଡ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ତଟବୋଧିନୀ ସଭା ଆଣ୍ଡ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, କିଏ ପିଲାମାନେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ତଟବୋଧିନୀ ସଭା ଏବଂ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ହେଲା। ତାପରେ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ସାଧାରଣ ସଭା ସମାଜ। ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କିଏ? ନା ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା? ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଜି ରାନାଡେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା। ଆଶା କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତୁମମାନେ ଶିଖୁଥିବ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସିଲା ତୁମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ମନେ ରଖିବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କିଏ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ? ନା 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ନେମ୍? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମୂଳଶଙ୍କର। ମୂଳଶଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ପିଲାଦିନର ନାଁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ କଲ୍ ଫର୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। 1876ରେ ତୁମର ଲେଟର ଟେକେନ୍ ଅଫ୍ ବାଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଯେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ 1877ରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ତୁମର ବିଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଚାରୁଛି। ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ। ହୁ ରୋଟ୍ ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକା ଆଣ୍ଡ ବେଦ ଭାଷ୍ୟ। ଦେଖ କେତେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ମନେ ରଖିବ, କିଏ ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ବେଦ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ? ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସିଦ୍ଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ କନଭର୍ଟ ନନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଟୁ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍? ସିଏ ବି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା।
आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको आर्य समाज विषय में आलोचना करुच्ची पिला माने एटे मन रखिबो जे तुमर आर्य समाज रो फाउंडर ही तुमर किए ना स्वामी दयानंद। अच्छा ये जो 1875 रे आर्य समाज कोठी हितिला ना बॉम्बे रे हितिला तुमर कोठी पिला माने ना बॉम्बे रे हितिला। बॉम्बे रे तुमर आर्य समाज प्रतिष्ठा होता 1875 मसीह। आंकर मोटो बा मोटो कौन थिला मु कहली तुमको जो मोटो थिला तुमर गो बैक टू वेद। आउ कौन थिला पिला माने ना इंडिया फॉर इंडियंस। ये दुईटा पिला माने आलोचना करिछि। आंकर मोटो थिला पिला माने कौन ना गो बैक टू वेद। आउ गोटे थिला पिला माने इंडिया फॉर इंडियंस। एटा गोटे आउट होछि तुमर इंडिया फॉर इंडियंस। ये जोटा आलोचना मु कली ये दुईटा थिला तांकर मोटो। ये दुईटा गो बैक टू वेद आउ इंडिया फॉर इंडियंस ये दुईटा थिला तांकर मोटो थिला हैला। तापरे आ गोटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मु एटी छाड़ी देली तो मन पाई जे कौन ना स्वामी दयानंद सरस्वती से फेमस होते कौन पाई ना सत्यार्थ प्रकाश पिला माने। एटा वेरी इंपोर्टेंट पिला माने कौन ना सत्यार्थ प्रकाश। एटा मन के पिला सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश पिला माने सत्यार्थ प्रकाश मन रखियो। एटा से हिंदी लैंग्वेज रे कौन करथिले ना पब्लिश करथिले सत्यार्थ प्रकाश। आउटे तुमरो आलोचना कली वेद भाष्य भूमिका आउटे पिला माने तुमरो कहली वेद भाष्य। ए तीनटा पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखियो। सत्यार्थ प्रकाश होची वेरी इंपोर्टेंट पिला माने के करथिले ना तुमरो स्वामी दयानंद सरस्वती करथिले सत्यार्थ प्रकाश तुम हिंदी लैंग्वेज करथिले। आउ जो दुईटा पॉइंट में आलोचना कली कोटा पिला माने गोटे है वेद भूमिका वेद भाष्य आउटा हूँ ये कली स्वामी दयानंद सरस्वती वेआर पब्लिश फेमस वर्क से होचंती ए सत्यार्थ प्रकाश के करथिले। सत्यार्थ प्रकाश होची तुमर स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो केतरा इंपोर्टेंट आलो पॉइंट तुम आलोचना कली एटा पिला ने बारंबार तुमरे मन रखिबो। ए जिबा पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन अछि तुम नेक्स्ट आसिला नेक्स्ट देख पिला माने तुम आसिला यंग बेंगल मूवमेंट। देख पिला माने यंग बेंगल मूवमेंट पिला माने तुमरो जे 1820 रु 1830 मध्य रे कोन हिची तुमरो यंग बेंगल मूवमेंटटा रो समयटा थिला। एवं ए जो हु फाउंडेड यंग बेंगल मूवमेंट किए एटा वेरी इंपोर्टेंट पिला माने किए कौन करथिले तुमरो यंग बेंगल मूवमेंट को फाउंड करथिले से होचंदी हेनरी लुइस विवियन डिर्जो। एही होची तार राइट आंसर। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पिला माने मन रखिबो। एटा मन रखिबो जे यंग बेंगल मूवमेंट रो फाउंडर होचंती हेनरी लुइस विवियन डिर्जो मन रखिबो हैला। तो जते बोले तुम 1820 रु माने 1830 मध्य रे जो समय थिला सेते बोले पिला माने जे गोटे रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड यूथ बेंगल माने बेंगल रे आरंभ होइतिला जार परे जा नार हैला तुमनकर यंग बेंगल मूवमेंट होला। एवं यार फाउंडर तुमर मन रखिलो। तापर आसिला पिला माने आउ कोन करथिले ना नेक्स्ट पॉइंट देखो कोन देछि देखो ये जो तुम हेनरी लुइस विवियन डिर्जो थिले ये जो टीचर थिले पिला माने कोटी ना हिंदू कॉलेज रे कोटी कोलकाता रे जन टीचर पिला माने ये थिले हैला। आउ व्हिच पेपर एडिटेड से को पेपर एडिटेड करथिले ना से हेस्फर्स एंड कलकत्ता लिटरेसी गेजेट एटा कोन करथिले से तुमरो एई पेपरटा न्यूज़ पेपरटा करथिले। तन तमानु एई जो मुख्य पॉइंट रा को मो तमानु को ये करूची बा पॉइंट आउट करूची तमाने एई पॉइंट रा को मन रखिबो। बाकी अन्य पॉइंट रा को मन न रखिले चली पारिबो। खाली जस्ट आखि पकई दियो बाकी सेमति किछि मन रखिर आवश्यकता नाही। तेणु ये जो मन रखी को पेपर से एडिटेड करथिले एटा मध्य तो माने मन रखिबो हैला। तब देखिबा नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट देखंतु पिला माने वेद समाज आसिला पिला माने जो वेद समाज अछि तो वेद समाज वाज स्टार्टेड बाय होम कहा द्वारा स्टार्टेड हेतिला ए पॉइंट मन रखिबो ना वेद समाज तुमर केशव चंद्र सेन एवं श्रीधर नायडू ये दी जनक द्वारा ही 1864 मसीह रे तुमर वेद समाज पिला माने कोन हेतिला आरंभ हेतिला हैला। दी जन आरंभ करथिले कोठी आरंभ करथिले
ନା ମାଡ୍ରାସରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ କରିଥିଲେ ନା କେବେ ନା 1864 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ହୁ ଭିଜିଟେଡ୍ କାଲକାଟା ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖ କେତେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ क्वेश्चनଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା କେ ଶ୍ରୀଧରାଲୁ ନାଇଡୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କାଲକାଟା ଷ୍ଟଡି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ବୁକ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ ଇଣ୍ଟୁ ତାମିଲ ଆଣ୍ଡ ତେଲୁଗୁ। ଦେଖ ଇ ସିଦ୍ଧାରାଳୁ ନାଇଡୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖ କେତେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଧର୍ମସଭା ପିଲାମାନେ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଧର୍ମସଭା ଗଲା। କ'ଣ ଆସିଲା ଦେଖ ନା ଧର୍ମସଭା ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଧର୍ମସଭା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ତୁମର ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ। କିଏ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମସଭା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ 1830ରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଇଏ ଏ ଯେଉଁ ତୁମର ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଧର୍ମସଭା। ଧର୍ମସଭା କେବେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା 1830 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ Indian social reformer was opposed to reform and protected orthodoxy but played the active role promoting the western education to even to the girl। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରମୋଟିଂ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକାନ୍ତ ଦେବ। ତ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧର୍ମସଭା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଓ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଲୋକହିତବାଦୀ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବିଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ ଏହାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଲୋକହିତବାଦୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲୋକହିତବାଦୀ। ଲୋକହିତବାଦୀ କିଏ ନା ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକହିତବାଦୀ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଶାଲ ରିଫର୍ମ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ ଆଉଟଲୁକ୍। କେଉଁ ସୋଶାଲ ରିଫର୍ମର ଯିଏକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ। ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା ମନେ ରଖିବ। ଲୋକହିତବାଦୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଚାରିଦେବ। ଲୋକହିତବାଦୀ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ। ସେ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ତୁମର ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଫିମେଲ ଏଜୁକେସନ୍ କିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ଗୋପାଳ ହରି ଦେଶମୁଖ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେବା ସମିତି ତୁମର ଆସିଲା। ସେବା ସମିତି ହୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେଡ୍ ଦ ସେବା ସମିତି ଆଟ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ 1914 ପିଲାମାନେ ସେବା ସମିତିକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ। ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ସେବା ସମିତିକୁ ଯିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ଆହ୍ଲାବାଦରେ କରିଥିଲେ। ହୃଦୟନାଥ କୁଞ୍ଜରୁ ୱାଜ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆର ଫର୍ମେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ମନେ ରଖ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିକୁ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ତୁମର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆକୁ 1905ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏଇ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହୁଇଚ୍ ସୋଶାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରିଫର୍ମ କ୍ରିମିନାଲ ପାଇଁ। କ୍ରିମିନାଲ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଏଇ ସେବା ସମିତି ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭଲକରି ମନେ ରଖିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟ 1 ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନାହିଁ କେବଳ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ମତାମତ ଦେବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।